Goleada em clássico, tentativa de invasão e partida suspensa por motivos de segurança. Todo mundo conhece a cartilha da crise. E o Ajax está seguindo ela direitinho. Mesmo para quem não acompanha o futebol holandês, é muito estranho olhar para a tabela e ver os maiores campeões do país brigando na parte de baixo e enfrentando o pior momento da sua história. Em um ano, a realidade dos caras mudou completamente. Isso tem a ver com a queda dos principais pilares do time na última década, numa escalada negativa que começou com um escândalo de assédio dentro do clube. Por isso, eu mergulhei nos fatos complexos da última temporada para entender que porra tá acontecendo com a Ajax. A derby defeat, an attempted invasion, and a match suspended for security reasons. Everyone knows the crisis playbook, and Ajax are following suit. Even for those who don't follow Dutch soccer, it's very strange to look at the table and see the country's greatest champions fighting at the bottom and facing the worst moment in their history. In 1 year, the guys' reality has changed completely. This has to do with the fall of the team's main pillars over the last decade, in a negative escalation that began with a harassment scandal within the club. That's why I immersed myself in the complex facts of last season to understand what the fuck is going on with Ajax. Una derrota en el derby, un intento de invasión y un partido suspendido por motivos de seguridad. Todo el mundo conoce el libro de jugadas de la crisis, y el Ajax sigue su ejemplo. Incluso para quienes no siguen el fútbol holandés, resulta muy extraño mirar la tabla y ver a los mayores campeones del país luchando en el fondo y enfrentándose al peor momento de su historia. En un año, la realidad de los chicos ha cambiado por completo. Esto tiene que ver con la caída de los principales pilares del equipo en la última década, en una escalada negativa que comenzó con un escándalo de acoso dentro del club. Por eso me sumergí en los complejos hechos de la temporada pasada para entender qué coño está pasando con Ajax. Une défaite dans le derby, une tentative d'invasion et un match suspendu pour des raisons de sécurité. Tout le monde connaît les règles du jeu de la crise, et l'Ajax fait de même. Même pour ceux qui ne suivent pas le football néerlandais, il est très étrange de regarder le tableau et de voir les plus grands champions du pays se débattre en bas de l'échelle et affronter le pire moment de leur histoire. En un an, la réalité des gars a complètement changé. Cela est lié à la chute des principaux piliers de l'équipe au cours de la dernière décennie, dans une escalade négative qui a commencé par un scandale de harcèlement au sein du club. C'est pourquoi je me suis plongé dans les faits complexes de la saison dernière pour comprendre ce qui se passe avec Ajax. Una sconfitta nel derby, un tentativo di invasione e una partita sospesa per motivi di sicurezza. Tutti conoscono il manuale della crisi e l'Ajax sta seguendo l'esempio. Anche per chi non segue il calcio olandese, è molto strano guardare la classifica e vedere i più grandi campioni del paese arrancare sul fondo e affrontare il momento peggiore della loro storia. In un anno, la realtà dei ragazzi è cambiata completamente. Questo ha a che fare con la caduta dei principali pilastri della squadra nell'ultimo decennio, in un'escalation negativa iniziata con uno scandalo di molestie all'interno del club. Ecco perché mi sono immerso nei complessi fatti della scorsa stagione per capire cosa cazzo sta succedendo a Ajax. Eine Derby-Niederlage, ein versuchter Überfall und ein aus Sicherheitsgründen unterbrochenes Spiel. Jeder kennt das Krisendrehbuch und Ajax folgt diesem Beispiel. Selbst für diejenigen, die den niederländischen Fußball nicht verfolgen, ist es sehr seltsam, auf die Tabelle zu schauen und zu sehen, dass der größte Meister des Landes ganz unten kämpft und den schlimmsten Moment seiner Geschichte erlebt. In einem Jahr hat sich die Realität der Jungs komplett verändert. Das hat damit zu tun, dass die wichtigsten Säulen der Mannschaft im letzten Jahrzehnt gefallen sind, in einer negativen Eskalation, die mit einem Belästigungsskandal innerhalb des Vereins begann. Deshalb habe ich mich in die komplexen Fakten der letzten Saison vertieft, um zu verstehen, was zum Teufel mit Ajax los ist.